5 hectares nga talunen mi, nagapit kami iti 640 bags. Ti Tabuk City ket isu ti Rice Granary of Cordilleras. Ti mataltalon iti Tabuk City nga irrigated by NIA ket dagop iti 10,400 plus hectares. Kastamot ti sahod ulan around 800 hectares. Iti adu nga problema ti Manalon. Nang nuna iti previous years, di presyo ti gagatangan. Seeds, fertilizers, pesticides, kan de kinababa ti presyo. There are times nga napintas ti presyo at damot di time nga nababakas latata, 16 pesos ti per kilo. Iplan-plano mi, itiniyamot lang, nga mabaliwan di cropping calendar. Ka ija which season, iso ti gapuna nga nababati apit ti Manalon, tama itamada ijay katutudo. Kangina iti hiring of farm machineries. Nga nukas karina kumakat halos amin ko mga organizations, wino di nalawlawat at farm dagat at the farm machinery da. Tapnon ti kastakot mabawasan ti gastos. Dakkel ti gastos mi ta paglalaukan mi ti 16, 20, 0, triple 14 kan urea iti first application. Ti binimit laeng ket 80 kilogram to 120 kilogram ti isabsabog mi. Ti kita mi ti maysa nga hektarya ket umanay lang nga abasto kurang pay nga usarin mi nga kwa isu nga inaldawak nga mapan maki per dia. So nga awan ti time ko iti pamilya. Ado ti naitid ti PhilMec, RCEP, the irregular program. Ado mo ito nagitinalala ti Farmers Associations tayo. Isu da ito iti maysa nga mangpapintas iti operation iti Manalon. Adda programan ti RCEP nga palay sikatan napan kami nakidemo dayto drum seeder ken idinapan kami nagadal ijay Bacayans Farm School. Naadal ko nga mabalin gayam ti 40 kilogram nga isabog iti maysa nga hektarya no drum seeder. Sa time na nag-aaral sila, nagte-take note at saka mismo pag sila yung nagte-training, binabahagi sa mga asawa mga natutunan sa training. Ina-apply ka agad sa bukid pag-uwi. Naadal kumet nga adda dagiti insekto nga gayem ti Manalon ken adda dagiti insekto nga kalaban ken naamot met no kas ano ti application ti panang spray tapno ang nga makadadael iti kwa talon. Kasi marami na rin kaming nakikita na mga trainees namin na parang na-impluwensya yung mga kalapit nilang ano. Katulad nung isang trainee namin dito na laging kumukontra. Pero nung in-apply niya mismo yung binhi, yung water management, yung pag-spray, yung right element, right amount, right timing, umani siya ng 400 kabas. Ang saya-saya namin na makita yung mga trainees namin na mga successful na magsasaka na sila ngayon. Di 5 hectares nga talunen mi, nagapit kami iti 640 bags. Less dagay reaper ken abang ken abasto 560 bags tinabati. Dinla ko mi 22 pesos per kilo adda 700,000 na kita mi di-invite ko di 140,000 di nagastos mi adda ti 500,000 nga kita mi. Isuti nagrugrugyan mi nga nangaramid iti daytan balay mi. Dakkel ti yaman ko iti RCEP ta idi addan ti RCEP adda ti libre nga bini RCEP loan basit ti interest na so nga dakkel ti tulong na kanyak akas Manalon agsipud ta adda dakkel nga kitak tatanga ko addan ti RCEP.